Haino halam soko notice tipra nai tong nai joto khajani ta khokte bukhsong ang norongni logi tongo Jemi Dev Burma. Obo haikeno sung tini bo haino hai norongni thani bo sung tui phaikya belaino sini tipra yakaba tipra hasteni tipra sharok yakaba 184 kings je jatini kaisa buishoter khlaimani. Obo thayengka monogunkul amsaini kaisa rungnok noklawo kaisa kotorma salni bagui noisinoi bisiter khlaijakmani state level omonorugui singtini hastini lukurokno khnarene borok tini o jagao buishoter tamni bagui khlaijaka ba buishoter tamo oborokno rugui pharising sino jagao phaimanjak jak siniyango gobangma sing phaiman phaika borokni u buishoter kai songsanai ojomarok haino haising bini khuktino sing khnalaini enu je borok ora buishoter palalaimani ba tamni bagui buishoter borok songsabui tini salni rombui anui chinei je bisho festival pro khlaini naka puinen lamsago tei nini bishin mungni gari kara hambai northeast tripura no anbung ka toronisin tripura ang Tripura Chubalai Uthu Socio Cultural Organization ni tabuk General Secretary poto tong. Enggak padi norok je ojagawo sanai rombui je nuisini je state level bui soter pala raithani ba tamni bagi pala lakya yakaba agi bisirogo obo haike para jak. Obo chung taklai salnai romoi actually saltam romoi khanam so romage miya tini khnap je 22nd state level busu paloi tongo obo chung agiro khai chung siri sidin simi chung jeta 184 জন raja এবং তাই বাগেন সিমি যে ত্রিপুরা হাগো যে ত্রিপুরা সরক তংনাই আং সিমেন মতে যত দফানো जों ত্রিপুরাগো एक्चुअली बुसु पालगलै दङ जेजा जों ত্রিপুরা ছুইনে रक बा ত্রিপুরা कम्युनिटी रक जों जारा ত্রিপুরা टाइटल ছুইने रक जिनि आचुनि सिमी जों सालताम रमै बुसुन इया चैत्र मासनि लास्ट 2 दिन प्रथम का हारि बुसु এবং লাস্ট একদিন খাই লাস্ট যে দিন খাই বুসুমা এবং বৈশাখ মাসনি 1 তারিখ হচ্ছে আতাদাগ এই 3 দিন 3 বুম রই जों 3 दिन বুসু পালাই তো আগেন সিমি পারা পারাগো আইফো জানি নগ জানি পারাগো বুসুন দিননি প্রধান অ্যাক্টিভিটিস সংখ্যা जों বুসুন দিন এই যে 1 বছর তংনি হায়া চায়া দূর খাইনাय bagui जों বিশেষ কে ও সময় চিনি অকরা রং প্রথম मेनलि हारि बुसु के जों जिनि बुरि रक 1 मास धरे जों रि कतालुक तागलायो बुरि बुसारक बुरि सिकालाव बिसेसके रि तागै रिनो जों बुसु माने दिनो तयो काचुरियो तामहिनबा तयो काचुक रखाय गे बिसु करनानै बुं तैता अब गे तांनाय अब रि krungनानै बागैते रि तांनाय krungनानते এবং দুঃখ দুর্দশা দুরংনানতে আর সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি जों পারানি বড় বিশেষকে হারি বুসুন সিমি আরম্ভ जों হারি বুসুর जों নক লেপেयो नक परिस्कार खायो नगनि रिरक सुगो नगनि टक ताखो माल माता जे तमनि अबन जों तय कुरुगो माला कानगो এবং बुसुमान दिनखाय বিশেষকে চারাই রক যারা নালাইমান কাতালক जों फानो बरं नौकार न मा बाबु न बफानो जों जे चामानि आगे तो जों ताबुक तो जों नारिकेल रगो जे नोंमाने माने जिता कोल्ड ड्रिंक रक रियै जे रिमानता अवान रियै जों खुलमो आशीर्वाद लागो এবং আতা দাংনি সালা जों নরমালি जों सेम अकरानो थांगो खुलमो निउ ইয়ারनि जों तांके मं आशीर्वाद लागो और একটা প্রসঙ্গ দङ जों ত্রিপুরা রক বিশেষকে বুসু এবং খেরেবাই নৃত্য যেটা গড়িয়া মাতাইনে তুইয়ে মোসাগো অবা একটা রিলেটেড প্রসঙ্গ বুসুগোনো जों এই যে চিনি মেন যে ইয়ত মতাইমানে जों গড়িয়া দেবতা অবন তুই না খেরেবাই মানে তো খেরেবাই এবং গড়িয়া ওরা দুইটা বিষয় দङ খেরেবাই অংখা চিনি পুরা তাঙিচামানি ত্রিপুরা সার তাংচামানি যে 22 তাল হুক খাইমানি রিসুমানি जों बाइके हुक तां बाइके तगरु गबन तुइ न गड़िया नै 22 तालुङो ओ 22 ताल न मसाई फुनुगो जों गड़िया माताइनि लगेति नगो बेरेयो प्रथम थांगो जे कोनो पारा थांगाय जों पारा कामी रवाजानो थांगो कामी रवाजानो मासाय बिनि पारमिशन लामानि परे जों अनानो पारा बेरेयो बाय जों 3 दिन हारि बुसुं सालाव माताय रगाय आखलनाय এবং পুরা हारि बुसुमा এবং आता दाग दियो जों जे रुवाजा जे पारानि जे रुवाजानि नग मताय रगाय आखलो अ पारा फायै गरे माताय रफायो जत जों पारा बेरे जिता माइ मानमानि निनि माइरं मानमानि रां मानमानि टक मानमानि अबाय पूजा रगो अबा एकटा रिलेटेड বিষয় इनके अबनो जों आगे तो पारा बनायो जखन 2000 छनो
अबने आगे जों एक्चुअली अब अनेक सिया जों रिजनल भित्तिक जो जों करमसारा रिजनल जेखाने त्रिपुरा कम्पेक्ट एरिया जों गणसारा रिजनल भित्तिक बुसु फेस्टिवल खालायजा किन्तु अब नट स्टेट लेभेल 2000 नि सिमखै जों आइफुगो आन तागो बाहा दङ जितेन्द्र चौधरी जेदा चिनि ट्राइबल हामक्राइ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बो जोंना साका जों त्रिपुरा रं नक त्रिपुरा रं आगे तो जों पारा पारा खाय बुसु खायो दाखालैसिम एकटा जों स्टेट लेभेल एकटा फेस्टिवल खायगेरना बुसुनति ताम ताम बुंग्रोलाय जों ताम बुंग्रोनाय ओ समय ताम खुमपेट खुमपै बुंपेरो खुमपै खुमबारो इंगे प्रथम अवस्था जों खुमपै बुंग्रोइनो 2006 नि 13-14 एप्रिल जों सिन्धु पाथर साब्रुमनि जै जों अरनो जों प्रथम त्रिपुरा राज्य जत त्रिपुरा विशेषकै त्रिपुरा कम्युनिटी बा त्रिपुरा ट्राइब्स बा त्रिपुरा दफार मिलाय जों सिन्दुर पाथर प्रथम राज्यभित्तिक हास्ते बेरेमनि बुसु फेस्टिवल खायखा अबनि परे ताबो काजार जों कोविड पिरियड आं मिया कक्सबासा कोविड पिरियड गत बार जों 2019 जों खेमेलिया जों आरो अबनि आगो एक बছর जों जिनि मध्य संगठनिक अभाव प्रस्तुत जों एक बছর खेमेलिया 2 बছর गैप थांगा ताकलाय 2000 या फुरो जों या 22nd स्टेट लेवल खायो और एक कौन जों 2003 नि सिमिकाय जों जेते स्टेट लेवल बुसु खलायो गभर्नमेन्टनि साइज सुबिदा मान थाङो जों हजागिरि अनेक आगनसिमि त्रिपुरा राज्यनि तथ्य केन्द्रनि जे फेस्टिवल कैलेंडर दङ अबन बाय रां कम्पेक्ट रां मानो बा जे डिस्ट्रिक्ट खलायो डिस्ट्रिक्ट उद्योग नागै न बरक हजागिरि खायनो बाध्य सेम बिजु जेता चांगमा कम्युनिटी मोर खलायो अब चिन साला आगे न बो तथ्य केन्द्रनि जे आईसीटी डिपार्टमेन्टनि कैलेंडर फेस्टिवल हिसाबै स्वीकृति मानजा अन बो एकटा कम्पेक्ट रां मानो एवं डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट नि जे उद्योग लागै ओ बुसु खलायनो बाध्य अन बागै जों त्रिपुरा रक दीर्घदिन विभिन्न समय राज्य सरकार ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार चीफ मिनिस्टार जों दाबि खालाया जों बुसु न बुसु फेस्टिवल म जिनि आईसीटी डिपार्टमेन्टनि रिकगनाइज फेस्टिवल खायदि तामन इंगे जों जखन बुसु खायो अबन आगे रग दाखालैनि 3 बोसोर आगे जों त्रिपुरा चौलाय बुथु बा त्रिपुरा सुजु कल्चरल अर्गानाइजेशन दङ जों उद्योग नागै जों रां खाङै चांदा खाङै प्रथम फान्ड तैरि खायो एर परे कोनो मते जों सरकारनो रिक्वेस्ट खायो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनो रिक्वेस्ट मा खायो कोनो समय सब डिविजन मेजिस्ट्रेट रिक्वेस्ट मा खायो मन्त्री रंनो जों रिक्वेस्ट खायो एकटा मीटिंग अर्गानाइज खायो इंगे अब किन्तु बर खायो अनेक समय जोंनो विभिन्न रकम भाबे लेरगो इंगे 2022 नि बुसुनि 2 दिन सांनो बुसु फेस्टिवल बा त्रिपुरा सरकारनि एकटा स्वीकृति रिकगनाइज फेस्टिवल नै यो नोटिफिकेशन जारी खायजाका अब जों विभिन्न समय विधानसभा वचनि अनेक एमएलए रमति प्रश्न खायजा दाबि खायजा अबन परे मांखा जों 2004 नि जों किसा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट निजे उद्योग खाय चिनि मीटिंग बुसु फेस्टिवल अर्गानाइज खालामनाय मीटिंग कंडक्ट खालायो एवं चिनि जे गभर्नमेंट फेसिलिटी मारमानि अब किसा गोबां खाय मांखा गावनो चिनि यो ताम केवन सात यो चिनि अरो जे छात्र कथाबनो गभर्नमेंट रिकगनाइज मारमानि परे चिनि किसा गोबां खाय खेमन खायनो सबंका ताकलाय जदियो 22nd आं मिया कक्साबो किसा मासका विभिन्न डिपार्टमेंट जोंनो जे डीएम मीटिंग इवन एसडीएम नि चेम्बारो जे एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग फरो जत रिनानि कक एर मध्य इलेक्शन मो डिक्लेयर रंग थांका और विभिन्न रकम एग्जिबिशन स्टल तंगनानि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तंगन बागैनो हयतो फैमिलिया किन्तु और त्रिपुरा राज्य एकटा जिनिस आं क्लियर सानजो बिसु एवं बिजु एक लगे न अंगो बुसु निसालो जेन ता मास मालागो चांगमा रंनो 5 दिन धरे बिजु तंगो इंकाय अब एकटा जों सरकारनो आपिल खेमनता बिजुगो जेभाबे ताबुगो जत जरने बिसि बिसि काय साइजो खायजो चिनि बिजुगो किसा कम साइजो मानो जों इंगा आं ताक जा खाना माने मास मारा यो चिनि तांगो ताव कुमारगढ़ सब डिविजननि मास मारा जेते बिजु चलित हर तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलियो किनो एर परबो जत सरकारी एग्जिबिशन काहाम काय फुनुक जायतों चिनि और साइमालिया चिनि यो साब्रमनि जेटा बा चिनि साउथ डिस्ट्रिक्ट नि जे विभिन्न जे लाइन डिपार्टमेंट ये 14टा लाइन डिपार्टमेंट एरो एग्जिबिशन स्टल ने कक एवं आरो जे विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक सपोर्ट तबे किसे काम रन कक जों अनेक कम खैनुक तंगा बा जेता मानमाने जों माने किसा मचंगिया भाइमान तंगाता अब का एकटा जस्ट चिनि तै किसे काम मिया सागां मंत्री बाय मालाय सागा कोन काम माने नै चिनि मेसेज जोंका प्रधान चिंता फुरुनाय चिनि जे कुनो जाति गोष्ठी सोसाइटी नि एक्टिविटीज बा कल्चरल एक्टिविटीज जोंका प्रधान बिनि परिचय आवनो फुरुंनान बायनो जों बसु फेस्टिवल चिनि फोकस खालायो बिसेसकै चिनि जे गरिया डान्स बा खेरबाय डान्स
खेरेबाय masa kayaknya jeng Korea mata ini tim masa kawan banyak Korea dan sebagainya खेरेबाय नो jadi tang biti hoite aram kare lemang bono hoite Tripura community jeng जेमन देरना जरा टाइटल सिने बरोबर tang biti Korea masa go बरोबर lemang masa jeng masa go ekoi community no ingkai oborong no phunung na nayo pasapasi tabok to modern ni juk tahun terakhir sudah je agini traditional dance masana ni traditional song sering na nawa itu jeng tabung ni juga mele cole meya ba kaham ke phun meya ba dorshok romen nak meya on bai chini tabung ni culture bai tabung ni modern ni culture bai mele roche ni ro rasmung musmung tin Tripura ni modde ba Tripura ya onano dofa ni jara rasmung krung chini kok brok ba kok Tripura kok bai jara jon krung bono lakhone rasa bu ya bahai chini ekta miya to jeng bibin ekta nongka sini organizer committee rok kisah maicana ni di disturb ngocung miya ko ekta duita na program parimarkha bini thani bo khanai mankhana notice Tripura nai tongnai joto khajani ta khokte bukuk song oboni yagulo sung te ani debra phasing asuk jak boni ubu shoter no borokni bukhakti tuiduli tongnai te aboni yagulo sung tebo saimalaya no tamni ke tini buishoter sini kakan thani bose sengkhana man kha tamni bage buishoter o ter no palai jak nangkha engke phari o buishoter o jaga o mosanai rok kwbangma phaijak tei resapna kwrung sumui sumna kwrung yakheba jadu koleja resabui bukhano tongthogrina ba agini lai thangjak jorano muito khlairak mani goba hakina phadi sing te khoroksa sini kakana engbo singte thanglayana kaka puilano lamsogo sini notice Tripura channel je tinini o nongni bishoter pala lai thani o kwbangma dal bidal resapmung musamung te agirokni muito malmani shokha khilimani je obhai terok jenorok khlaimani bufuruni seminaro op ter sengjak mani klaikha hambai notice Tripura no ani bumungkai Dhirendra Tripura central committee ni vice president actually sini je busu ter je chung busu khaimani je chini lumong angke tagmong angke thongmong sini je kristi sanskriti de culture rok sini je age tongmani কিন্তু আগে যথেষ্ট নতঙ্গ মাঝে মধ্যে চিনি যে আবতি রক কিসা বিলুপ্ত হয় প্রায় এবং থাকা ओंखाय आबोनो चिनि जों नायखा जों जे चिनि सेन्ट्रेल कमिटि रक बा चिनि अनेकना अबक दंगो ओंखाय जों नायखा चिनि जे चिनि लुमुं रक जे रसामुं रक ओंखाय कलक थांजाक मानै रक जेमत बिलुप्त प्राय थांजा चिनि जे समाजनि कलाय थांनाय जिनिस रकनो जों तिसाना बागै जों अमते हाय चिनि जे प्रत्येक बছর जे बुसुतेर बा बुसु मेला जों खायदों o jagao to जों नुगै माने गोबांमा नरक साबुं मोसामुनि यागल फानो आनि खुतिरि जों खलायमा खातिनि मुइतो खलायनानि ओ जे लाइ थांजाक कुमारजाक सिनि जे ओ त्रिपुरा हास्तिनि जे कालचार 184 जना जे राजा नि बुसार गो जगा जों तेबो नुगै माने ओ जगा गोबांमा नरनि ओ जगा वामुं बा तिनि दाल बिदाल वामुं र गसिनि जे Tripura hastewo je obohai je wamung rok bisik dalok tong te bahai ke oborok no agi puila seng mani klek na bon rokibo notice Tripura nai tong nai joto khadani ta khokte bukuk son kicha sai khana tongo kabangma chum chung jara Tripura suinarao chini wamung semung kabangma tongo abotere no chung tolok emne tisai tongo aboi tongo jemon doro chini tongo ei যেমন ধরো जों आसाय खांखाय वायिं वावो आबो कसारो वायिं करै रि रग खागै वायिङो खामानि बसारक वायिं खिरै मुथुमारक ओंथांका थिक आबोति रक वायिं तंगो ओंखे सिनि आरमनानि दुला तंगो ओंखे आरमनानि लुसि तंगो ओंखे जेमन धरो चाला सिखला बुरि सिखला सिनि त्रिपुरावत किन्तु आगे त्रिपुरा जारा सुइनाराव त्रिपुरा साबका सुइया जारा जों त्रिपुरा सुइनाराव सिनि आगे अब तंगो दांदं तंगो ओंखे सुमुय तंगो चमफ्रें तंगो आबोतिर कबांमा सिनि त्रिपुरा रंनि अबोतिर हाय तंगो ओंखे एर बादेबो सिनि तमा तंनाय तांमुं तंगो लुमुं तंगो
आगे दङ चखा चखि आबोबाय ताबुकसे जों रि काहाम काहाम बाजाराव বিভিন্ন दं भेराइटिस ब्रांडेड माल लक नावरि सुमोसुं कानो पेन काहाम काहाम पाइ कानो आगे जो तुमा हनायनि बेड कवर जेमन दर बिसना चादर ता आबतिरक जों आगे आबतिरक माइया ताम माखाय ओ चखाबाय चखिबाय खुलकिसा कतर कतर खायै যেমন ধরো চুমি থুমানাই যাত আবো হাকে লবই খতুং সানামই সে তাগই जना আমো সং বাবু সং তাবুনি যে ও মডেল যুগনি যে কানমুং চুমু ব্র্যান্ডেড মানি বা আগি যে খোলবাই তিনি সিংমিয়া নুগৈ মানখা বা লুকুরক বনর নাই মাখনা সিনি মাংফলিনি বিসিং দিন রক মিয়া বাহাইকে অর বুরি রক খোলব লাইকে আঙ্কা আ খোল যে লুব মানি আবদা বেশিরভাগ তিগে কোক তাবুক যে মডেল যুগনি কানমুং চুমু বেশিরভাগ বেশি তংরুক আবার নগৈ আবর নগর তো আবো তো আগে নিজে চিনি যে তংমানি আং আনি ব্যক্তিগততা আবো আং যে চংমানি তা আগে যে কানমুং চুমুং তাংমুং আবতের অংখে চিনি যে তোমা হনছেনা আবো নিনি একদম তোমা হেনা আবো জীবন মুক্ত হাই দে নাই তোমা দেনা আবো সারা বরুঙা আবো চিনি খে একদম কাহাম খে ইংরা দङ তা খে খালাই যাগো তা খে তাংনি খে নং বাজানি যে ব্র্যান্ডের মালাव নিনি কাহাম কাহাम रि राव আবো বাহাই কে তাক जाग আবো বমতে হাই খুতং রকবাই তাক जाग আবো जों সাইমিয়া বা আবো কানখা খে চিনি স্বাস্থ্য পক্ষে ক্ষতি দङ ন আবো দিরক বিভিন্ন রকম আনি বখাবাই আবো চিন্তাটা ওয়ান সংমানি কক্তা এনকে আগিনি তো আবো তো হাইকে করই আবো নিনি হকসাগই খোলা একদম নিজেনি ইয়াকবাই লবইছে তাগইছে কানমানি গাंखाय আবো তো নাংকি কিসা কাহাম কোকিনি চংতা আনি বখাবাই এনকে তেবো ফাইদিসিনি ইয়াংতে খরকসা অব হাইকিনো उमर साखराते ओजा बुइसतेरनि नरगताइसा मुइतो ख्लाइनानि फाइसिं थाङो नुइसिनै बिसि निरगै कायसा बुइसतेर सालनि रमबुइ बरग जागाव कायसा मुइतो ख्लाइमानि बा कमाजाक लाइथांजाक जे कालचारकनो हायनो हाय मुइतो ख्लाइदि माने हायकिनो जों बरंनि खुक्तै जों खोनानाय नरकनो जों बजागनि बुइसतेर तेबो पुइलानि सिमी पाइथाक जरा जों नरकनो खोनारनाय बुइसतेर ताबुसुक जरा नरक खोनाय मानखा खरगनै वानसुक गोरों सिनि काका बाय काकानि थानि नरक खोनाय मानखा सिनि आगते खरकसा हायनो हाय तेबो वानसुक गोरों तंख जों आबनि बागै जों नरकनि थानिओ स्राबसा जागा लेना मानि नानाय नरक बायकिनो सयबै नायतंदि नर्थ इस्ट त्रिपुरा।